May mga motoran ng mga kabiyanan diri sa Iloilo. Sa Bugos, nga bahin sa Western Visayas, sa tanan niya nagpamapit. At nakatanaw diri sa programa Reklamo Publiko, diri sa Hotel del Rio, Ciudad sa Iloilo. Katulad sa aton nga gigbalak sa Panaypress. Ang aton bisita sa buong wala sa Tringohan, kundi si Dr. Marigold Trinidad Gonzalez. Or ang ngalan niya sini, ang pagtawag sa tao siya, popularly si Dr. Gold Gonzalez. Just Gold. Kaya kung Marigold na masado ka, tawig na. Wala ka bugis. Anyway, ang atong bisita, subong mga kabiyanan, si Dr. Gold Gonzalez. Sa iya pala nga mayudita na hari subong sa ato. Kag mga kabiyanan, kung ikaw mag-atag sa imo mayudita, amo ni testimony sa imo abilidad, kag sa imo kapasidad. Kag sa pagsulat sini, you are prone to public examination later on. Kung bala hindi may kamaturan, o kung bala hindi kitapatulan. But most likely, kung ikaw mag-print sini, kapakita nga there is evidence of qualification. So, gimit lang nato nini kay si Dr. Gold Gonzalez dali, no, is a holder of postdoctorate studies. Diba sabi nga siya doctor siya of medicine. She is a doctor of cosmetics. Surgeon siya, surgeon galing sa plastic surgery. Pinigyan ng master. So, doktor ka nga, doktor. I do not know Dr. Gold if luwas sining mga, no, before that, no, ini si Dr. Gold gali, no, has taken postdoctorate studies sa nanuhay-tuhay ng mga medical institutions, like for example, Philippine Society for Cosmetics, surgery. Siya man ang postgraduate sa surgery perceptorship. Ba't mo apply din? Perceptorship. Ano ba ang balong sila? May kasi Anyway, karoon na lang na, Doc, no? I will ask you more about this. Kaya man na, dapat mabalaan man sa mga tuturan na mo kung sino ini-interview ta. Di ba? Kasi tao-tao lang sa bukid ni. Kag nagtuhaw sa DEA sa siyudad sa Iloilo para pakita sa abilidad niya. Pero amo niya ang dapat gitmano, nga dapat transparent ka kung ikaw kuha sa public service, dapat transparent ka. Kaya nanti ang tao dapat mabalaan mo kung sino ka. But Dr. Gold Gonzalez is a holder of postdoctorate studies, no? Sang mga nanuhay-tuhay nga mga training and school program sa surgery. For example, siya nakakuha manggali sa iyang training program, no? Ilabi lagi special on special surgery operation sa New York. Pagkatapos sa nanuhay-tuhay ng mga medical school sa Amerika, nagpisan man diri sa Pilipinas, karamo sila mga kabyanan. So, sa iyang field, expert din si Dr. Gold. In other words, why kita sing comment na medyo kulang-kulang kundi ang aton niya kuminto sini nga she has all the capacity as far as her profession is concerned. Why kita sing i-reklamo sa iya. Ang pamangkot ko lang karon kung pala katulad sa nabala naton nga puno sang doktorate mo nang iyalawas. No? Ikaw nagpapal na. Anyways, good morning sa inyo, Dr. Gold. But before that, ang aton ng mga panelista si Bong Aris at Tony Pulkausing, si Captain Macnaba, si Nils Kubuya, si Mr. Herbert Vigo, si Sadruan, and we have with us Mr.
Marayo is still sipping his coffee. Okay, Dr. Gold, welcome to Reklamo Coffee. Maayong aga sa inyo tanan, maayong aga sa pumuyo sa syudad sa Iloilo. Happy Valentine's Day to everybody. Happy Valentine's Day. Kabalo ka ulit matapal sa fluent na Ilonggo. I'm getting there po. Daw, kay adlaw-adlaw ng gambal ka man. So, hindi man layo gid sa amon, it's just like riding a bike. Now, hindi mo gid malipatan after a while. Ibalan mo, this has been our, inigid ang amon communication language sa balay kay tanan man sa mga tinaw namin, mga Ilonggo. And my father talks to us in Ilonggo ever since gamay pa kami. Daw naligtan lang namin ini sa, of course, kay sa Manila kami nag-eskwela, everyone you talk to mga Tagalog. So nadula ang conversational na Ilonggo as a natural language sa amon. Pero every so often, especially kung nanggapuli kami direct, we try to talk to everybody in the native language, native dialect. Dr. Gold, with all your prestigious profession, qualification, katulad sining mga postgraduates mo as surgeon, cosmetic surgery, tapos daw makadto ka sa pinakamabudlay nga public service, no? Inter ka sa politiko, sa political field. Hindi ka na budayan sa nga kasi siya nga pag-change sa imong activity. Balan nyo, hindi din man layo when you talk about public service. Hindi din layo sa akong personal na profession ina because I am a doctor. Diba lang? As a doctor, we try to save lives. We try to give as much service sa wala pili na tao, manggaranon o pigado, bus, for as long as they need service ang doktor, di man kami nang napamili sila. And so sa akon, to shift sa isa ka field na service-oriented man, ang primary goal natin, daw hindi layo sa akon. Ang budlay lang naman dire is if you qualify me as a politician. I did not come here as a politician. I am here because I want to give service sa tao. So that's the distinction that we have. Kung nahampan sa mga kauturan nato namin sa batya. Ang sabi niya, I did not come here not as a politician. Kapante, ang konotisyon kung politiko, kalain na sa buong. Ngayon niya after for power, money, and glory, ang is public service. Now, Dr. Gold, ang isa ko ka pamangkot si Gabriel niyo, nami ang ikuya kay Mante, ang expertise mo is cosmetic surgery. Kag ang mga pungal, ginapatiro mo ilong, ginapagwapa mo, ginapagwapo mo, space ginatukdan mo ang ilang ilong, gusto nga medyo magtaas-taas. Ang problema ba sa mapukan? May nabalaan ako nga napukan ilong niya mo. Oo, kilala mo. Ano man ito kasi naman nag-opirito siya nga napukan ilong niya? Ang taas mo. Kidding ka may experience ka na naamos na nagkitritoki mo itsura yan pagkatapos naglayad. Away naman. Mostly because ang ako, each doctor has their own standards eh. So, ang sa akin is, balaan nyo ang field ko. Unlike most of the field, there is medicine. Sa akin is very subjective. Hindi siya objective. Hindi siya more of technique. Sa akin, it is more of aesthetics. So, kung ano gid ang pagtanaw mo sa kung anong manami sa tao. My work, ako gid ang original na kung makahambal ka ng beautification. Ako ila, I do beautification pero sa tao. Hindi sa syudad. That is what I do. We try to make the person look as a feeling without changing the original structure. Ina ang difference. Sa
plastic surgery. Cosmetic surgery is, ang word gamit na ginausa dira is more of enhancement. You enhance what is God-given. Hindi kami Diyos na ginabago namon ang itsura sa tao. Ang sa amon is, we tweak it to the point na at least appealing sila, na acceptable man ang mga guya nila. Not just for everyone else, but more so para sa ila kaugalingon. And that is where the confidence comes in. I see. My words of wisdom ng pagpapal. Kung naintindihan ka kita. I thought all the while na daw hapaw lang pala ang kinaalam ni Dr. But there is gold in her all in her statements. My words of wisdom. So, Dr. Gold, pamangkot kita kay Mante, nag-intra ka na sa sining hampang. We call it hampang kay Mante daw. Pagkatapos na, daw kailangan. Pero ang pamangkot ko, kamusta na subong ang imo nga? Paglakat-lakat tabi, pero may kanagakatuad-law siguro sa mga barangay, no? Di kamusta ang imo nga pag-ligo-ligo? Well, as far as I am concerned, I think we are, in simplest words, okay man kita. Why, considering sa mga gina-schedules namin subong. Would like it. But ano, I have learned, one thing I've learned right now, dito sa pagsulod ko din sa pagpadalagan, sa posisyon na ginapadalaganan ko, which is a higher position, mas dako ang mga opponents. What I've learned siguro is, I have learned not to complain. I have learned to adjust to whatever situation na ginahatag sa ako, especially sa Ginoo sa babaw. Kay balaan mo, with everything that is happening subong, I will recognize na damo nang gatabo subong na daw no one can really explain it, why it is happening, but it is happening. No one expected this person magkadto diri sa action radio, makita ang duyan niya. No one expected na may mga mag-EFF na mabuwa din ang ilang friendship and move to the other side. Pero daw, dami ginabulig ang Ginoo sa akong subong na the least that I can do is not to complain, but do what I must para lang mahimo natin ang kinanglanon sa pumuluyo. So, sa akon, I do not take each day na daw burden. I do this because this is the best thing that I can do right now with everything that is being given sa akin. Ba't mambalon nga gina-enjoy mo yung opportunity? Yes. With happy heart. Yes. Every day is an adventure. Every day is a journey. Ara na pabudlayan ka sa mga leaders nila, hindi ka makasunod sa barangay. We accept that with open heart, pero at the same time, hindi man kami magpa-perte sa ila. We will do what we must. Ang kinanglan lang naman sila is open ang communication natin with the persons involved. And Pila naka-baryo o barangay ang nabisitahan? Every day, sir, more or less. I have Out of 183, di ba? 180. Out of 180 barangays in the entire city of Iloilo, pila naka-bisitahan? More or less, sir, I think we've covered at least nearly half. No? Grabe, no? Nearly half po. Because, to think na why ba mag-start ang election kanina? Yes. Nagbisita ka lang? No, we've done house to house, may ara kami mga kapihan. Kay ina ang trust sa amon kampanya subong. We do not have the political machinery na basta magtawag lang sa kapitan and do orders. That is why man kami budget para dira. Why man kami budget pang bakal boto. Why man kami budget pang bakal sang damugit na mga posters or even TV ads, radio ads. So ang amon is nagadiretso na lang kami sa tao at isang amon kinausal, isang amon whatever resources we have, and that resources ourselves, ang amon body, ang amon paghambal, ang amon pag-reach sa tao. So, Daw ba kung ang political
because again, I am not a politician. I am just here to give service. To Unfortunately, present yourself in a new form of service. Tama na ba mo? yes, ultimately because gusto gani natin mag-servisyo. And the highest, unfortunately, to be able to serve as much people as we want. Kinanglalang git ara ka sa position na babaw. And unfortunately, to get into that position, kinanglan magpapili ka. You have to undergo the process of being selected. So, ang sa akon is, di ba the ends does not justify the means or the means does not justify the ends. Ini ang akon means, but my end ultimately is to be of service sa tao. Okay, that is what is sorely lacking sa buong bigay sa akin. We go to our panels later on. Area na si Mr. Sabilla. Good morning sa ato mga tapong labati sa Action Radio. Live kita haling dili sa Hotel del Rio ang reklamo publiko. Ang reklamo publiko siguro nakapot na sa 17th year, no? 17 anyos na pagserbisyo sa mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. Ang reklamo publiko ginadala sa inyo sa Panay News. Ang Panay News, amo ang pinakatakogit na regional daily sa Pilong ng Pilipinas. Pugal sa mga Ilonggo, pugal sa Region 6, pakal kamo sa Panay News, sa mga newsstand, sa tanan-tanan, hindi newsstand, sa Iloilo. Ang mga hublas ng kamaturan. Ang hublas ng kamaturan is the only Ilocano daily newspaper in the whole country. Dadala sa inyo sa Hotel del Rio, good place, good food, good coffee, good ambience. Fremont Dialysis Center, the most modern dialysis center in Iloilo City. GT Plaza Mall for your shopping convenience. Kadto kamo sa GT Plaza Mall kay matawhay dito mapapakal sa inyong mga kinahanglanon. Halin sa Panay News, kagaling sa Uplas, nga kamaturan. Happy Valentine's to all, and we hope that you will have a very pleasant day. Okay, Attorney Paul. Dr. Gold, we appreciate your coming to us and your assessment of the political situation. I have read your flyers and you question three important sectors like the establishment of the city hospital, the city college, and our markets. You are facing a very formidable group because this is a very popular administration with massive infrastructure. Para makaintindihan ko muluyo kasi Di popular ini ng administrasyon kapag mga ang ibo tatlo kabalit issues na nabatan ko may kinanglanon kita dira. Please explain the three sectors which I just mentioned. Yes, pupudira sa akong kay may ara akong platform of government. Ang akong platform of government is based sa ginhambal sa akong amay. Ang ginhambal niya is, if we are proud Filipinos, if we are proud Ilonggos, we should show the world the best in us, not the worst in us. So, dira ako based ang akong platform, BEST, B-E-S-T. Pupudira ang ginhambal ninyo na isa ka sector gid. Ang B sa akon is build. Gusto ko magpatindog sa matuod na Iloilo City General Hospital or Iloilo City Hospital. Bala nyo, sa adlaw-adlaw na ng gapang house ako. Damugit ako nakita ng mga tao na nanggaantos sa ilang mga panimalay. Daw ginagwanta lang nila ang ilang mga balatian ng gahulat na base, bisan wala pulong, wala doktor, mag-ayos sila by some miracle. Nanggahulat sila na mag-ayo, or ginahulat na lang nila na mapatay sila. And that is the reality sa atong sitwasyon diri. Nagahambal ang inyo mayor, may ara sila City Hospital. Ang first ko pa magpupit, diin ini. And for that reason, kung may ara gid man nga ang mga tao
way nagakadto dito ni hindi nila balaan kung diin ini kag ara pagid sila sa amon as kasubong palapit sa amon para lang makasulod sa probinsya, makapangayo sang ilan sang referral na ginahatag pa sa gyapon sang Gonzalez. Di ba sa ako, again, I am not belittling what they did. Oo, damo sila mga infrastructure na ginhimo. Pero to whose benefit? Di ba we should start with the basics, which are the most important things, especially in trying to give ang atong pumuluyo the decent lives that they deserve. So ginahambal na ipamanggarano natin sila tanan. Pero everyone deserves to live decently. Na atara ang basic at their disposal. Hindi na daw kinanglanggit. Every time they need something, kinanglan magpakitluoy sila. Kinanglan daw magpakita sila kung paano sila makapalapit dira sa mga luwag para lang makakuha sa servisyo. That should not be. Sandali lang, Dr. Gon. So, contrary to what the mayor said, nga subong kung ikaw imol, ikaw may balatian, libre hospital mo, libre gulong mo, you mean to say, why nagakatabuin na subong? Are you sure? Yes. Why nagkatabuin na subong? I can damo and I don't know kung ginakadtuan ni Mayor ang mga barangay na ginakadtuan namon. Kasi ara lang siya hasta sa Esplanade o dira sa may Mega World area. So when you are there, of course, your point of view is very nice, very beautiful. But when you go to the barangays of Boulevard, inang mga Kalumpang, Kalaparan, every barangay has this secret place na ang mga tao daw they can hardly call themselves human beings with the surroundings that ara sa ila. Subot mo balondo, sa imo mapagkadto sa mga barangay ngayon sa mga interior ngayon nakita mo ang taping sa kaimulon. Yes. Nakita mo mga kultura naton nga waay pagkaon, waay sing balay, waay sing necessities in life, nagablatian, waay bulong, waay sing gatid. Is that the one what you say? Are you sure about that? Yes. Dira lang sa ginkantuan namon diri sa San Juan. No. May ara mag-asawa. Ang bana niya bedridden na, I think for a few months. Doktor ako, balat kong sitwasyon. He can hardly move. May ara siya buho dire by throat. Sa tilaok yan. Buho. Buho. Tiyambal ko ano na tracheotomy kay doktor ako ay naoperahan siya basi COPD kinanglan butangan sa tubo dire para makahinga. Hambal sa wife hindi do nagbuho lang ina sa pusa. Hindi. Yes. Ano ang klase sa blatian na? May ano siya infection. Nagbuho na dire para makagawa ang nana. Yes, and that will not happen overnight. That will happen because of months of neglect para mahimo ina. Hambal ko balaan mo nang kinanglan nagyud dalun si ang bana mo sa ospital. Ang sabat niya lang sa akon is she simply shrugged her shoulders. Daw ano lang siya tapos sabi niya, wala ako mahimo, wala kami kwarta. So daw nag-surrender na siya? Nag-surrender na sila. Ang bal ko, nang dalon mo nagid, wala ako mahimo. Subong kay nagapangayo lang sila bulong. Balaan ko, bisan na natagang ko bulong, wala mahimo ang bulong sila. Daw masayang na ang resources na ihatag sa iya. Ang bal ko, dalon mo na sa ospital. Naghatag ako pamplete kay base. Wala sila pamplete. Dalon nilang sa provincial, may referral, mas may mahimo ako kung confined siya. Let us start from there. Pero wala akong mahimo kung mabilin siya dire. So, ginataga ng pamplete. So, naghalin kami hambal sang bana mismo ha. Ang kwarta ko na ginbilid. Yes. Hambal sa iya asawa, hindi baklod na lang pagkaon. After 1 week na patay ang bana. Bala niya na.
But I guess, So you are para na ang sense of hopelessness na wala na gid fight Now, they would rather spend their last remaining money, ang ilang mga kwarta, for whatever necessities na kinanglanon kesa isalbar pang iya kaugalingon. And that is so unfortunate. So in other words, Dr. Gold, sa imo nga pagkadto sa mga lugar ngayon, sa mga interior, sa mga barangay ngayon, luwas na nakita mo ang takting, no, sang kaimulon sa mga tao, no, latian, gutom, may pagkaon, ano ba? Ara ang Education. yes. Ara man sa, so that is ang concentration ko gid. Ako nagani, just to go back, dira sa necesidad gid nato ng magka-hospital. I want to rid everyone of the fear na mahadlo ka mo just because you do not have the money. Sige, wala ka mo kwarta, pero may balan, you will have the confidence na may makatuan ka mo, bisan wala ka mo kwarta, na may mag-attender sa inyo, bisan gamay lang. And ang problema natin subong kasi, ginaantos, ginagwantas, ang ginagantas ng mga tao to the point na by the time na madala na sila sa ospital, they are beyond saving already. So, kung sa ako, prevention is the best cure. Kung may ara ospital, na may ara kita OPD, bisan gamay pa lang, wala ka mo kwarta, pero confident ka mo na hindi na ka mo magpangita sa inyo lideres para magpirma, makasulod ka, you will just go there directly and show them proof that you dili ka nang ga-starte, isa ka kinahadlukan nila, matap na naton. Secondly, ano pa ang gusto ko mag-build? Gusto ko makapatindog sa matuod na City College. Matuod na wala pili. Hindi na puro lang sa mga ginikanan ng lapit sa luwag ang kinahatagang scholarship. Ang sa akon is, hindi na ako mag-concentrate sa mga maalam. Ang aton mga valedictorian top 10s, ginakuha na ina sa aton top private universities, even the top public universities. Ang sa akon is, I want it open bisan sa mga average, even to the point na sa mga mango, for as long as gusto gid nila mag-eskwela. Kaysa akon, sala na gani na hindi ka maalam. Sala pa sa ginikanan mo na wala sila kwarta. Daw parusa na gid na hindi ka hatagan sa access sa affordable of free education, and that is the prime purpose na may ara kita gobyerno para makasubsidiya siya, makabulig siya dira sa mga hindi kasarang. So ang sa akon, a city college that has credible courses, hindi ko ginahambal na mga high-tech gid, kay walang ko expensive ina. But let us start with the basics, ara ang education, para madugangan ng aton mga maestra dili na magtudlo sa aton mga kabataan. Ang aton mga courses na ginakuha gid sa abroad, hindi lang nursing. There are a lot of courses right now that is very competitive abroad. Let us concentrate with them. Yes, Doc, well taken ang inabal mo. But ang pamangkot ko, sa imo nga pagbanta, pila ka percentage sa population sa syudad sa Iloilo ang masyado gid kaimol, no, nga katulad sa ginambal mo vlog, gutom, wala edukasyon. Conservatively, I would say siguro mga 80%. 80%. Sa dugo taas. So you mean to say, Doc, nga 20% lang ang madawa-dawa nga mga kauturan natin sa syudad, and all the rest 80% pigano? Yes, mostly. Kaya mo, even inang mga kasarang, nung napalapit sa akin, just the other day may nagpalapit sa akin, because these emergencies, especially when it comes to aton balatian, aton health, bisan manggaranon, it will come to a point na you will never have enough money. May ara nagpalapit sa akon, ara na sila sa private hospital na they can afford, they have insurance, may ara sila basi na safe na kwarta para for emergencies. But it came to a point na unexpected, mas dako ang naging bill. Naglalabot 200,000. So, bisan ng garanon, nang gapalapit sa amin, kung may ara kami mabulig na gamay-gamay. Sa private hospital na ina. Di ang manggaranon, ang makasarang, they come to a point na maipit man sila. It will always come to
our lives eh. So, ang expectation mo, mas lalo exposed ang mga pigado, ang mga imol dira because they have nothing to start with. Wala sila kwarta na mas-save man lang. Okay, ang rason sini tungkol kay namo sa mga kulturan na doon nga wala trabaho or underemployed. Yes. Pila ka percentage, for example, ang unemployed sa syudad? Well, sa Subong ha, Oh. in this Wala hindi pala particular, trabaho. Oh. we have to qualify kung anong klaseng ubra eh. Subong, damo sila ginapanghatag na ubra. Damo sila ginapang-hire na job hires. Because this is election period. Do we qualify that as ubra? Ang sa akon is ubra with job security. Gamay lang na porsyento sa aton. Kay balaan nyo, damo ng gaubra Subong, mostly mga casuals sila. They are contractuals who are not protected sa long-term employment. Every 6 months, gina-renew lang sila sa gina-renew. Hasta magtigulang sila, wala sila gina-expect na may ara sila makwa na mga benefits, separation pay, or even mga retirement benefits or pensions. Because what is mostly being offered right now are contractual work. Ang mga work na may ara benefits halos hindi na ginahatag Subong. And that is what we find here. We have so many malls na mga empleyado natin puro contractuals. Silo-silo lang sila from one area to another. And once hindi sila i-renew, dula na not widely permanence. Ang mga, even in sa structures ng aton City Hall, pila lang ang percentage ng permanent employees. Most of the employees there are casuals and job hires na sila kada adlaw hadlok sila na base pahalinon sila. Especially kung makita sila na nagaupod-upod sa mga kontra. There is this inherent fear na hadlok sila kay base makita sila ni Cap na nanggaupod sila sa grupo ni Gonzalez, wala na sila ubra. So, is that the job that we are talking about? Ang sa akin is, what we are striving for is a job that will bring back ang atong dignity sa workforce, and that is to give them job security na hindi sila mahadlok, bisan sino nagapugo, bisan din sila makadto, may ara sila sense of permanency. Go ahead, Daga. Doktora, isa sa ginatanaw sa mga publiko, doon na-realize nila ang madamot na support sa imo, but then nakita man nila, naobserbahan nila, na daw wala sa inyo opposition, daw wala kamo nagkasinantok, kamo mismo nga ara sa opposition. Like the case of Mr. Inyon, Romel. While si Romel nag-upod sa mga drug personalities, kapuya is against drug. So, we want to know kung you're against drug or what. No, kaya si Romel opposition. Now, madamo dira nga ginasiling nila nga while tutututo ang inyong hanot sa kay Mayor Magdilo sa mga nagkatabo ng mga korupsyon dito sa syudad, never na daw nabatian niya si Mr. Inyon na nagahambal against Magdilo. Ano ini nga sayang nga pag-inopod ng inyo? Okay. Is this a case nga ang grupo yan ni Romel na Edman, ang inyo grupo na Edman? In fairness kay Mr. Inyon, well, kantoanay kita sa grupo sa opposition. As far as we are concerned, when you talk about the opposition, dili sa syudad sa Iloilo, wala problema sa amon. Kami ang una. Kami ang legitimate na opposition. And in fairness to Mr. Inyon, he is independent. So, ang position niya is his. Ang wala kami sa amon, we are firm in our stand. Kay balaan mo Subong, sining election na ini, sining time na ini, wala na middle ground. Let us face it, there are two camps, two sides already. It is either you are with them or you are against them. And definitely we are against them.
ano ini? We are against drugs, we are against patronage politics, we are against sa mga ginahimo nila na pamaho, pamigos. We are for service. No question about it. Service na wala diskriminasyon, wala pili. Hindi namon tanaw kung sino ang ara sa babaw o sino ang sa dalong. As far as Mr. Inyon is concerned, and he has stated this, independent po siya. Okay. Go ahead next. Good morning, Doc. No? Sa nagligan nga may crisis kita sa drugs ang issue. Daw lagi ko kabati nga nag-out ka gate, nakita ko daw kalma lang ko yun. Nag-akuan na kami, nag-meeting na kami, na tanim may action ka na yun, kaya oportunidad na mag-popular. First and foremost po, I would like to disagree with you. We are ako mismo, I am very openly against drugs. If you will see my Facebook walls, ang hindi pa uso ining drugs na ini, against po ako sa drugs because that is one of the legacies of my father. My father never tolerated, hindi tolerate sang akon amay ang exposure or ang drugs diri sa syudad. It was one of his personal advocacies. And gani ang daw unfortunate subong na subong ginadrag pa ang iyan na daw he was supported by supposed drug lords during his time, which is daw very, very incredulous. Yes, and unfair. From the very beginning na this drugs issues has been out in the open. But prior to my running, without anyone knowing this, I have been talking with people, even in the national circle, national authorities, on how we have to control ang droga dire, because that is one primary thing that you have to consider when you want to run dire. Kay balaan namon na dako gid ang involvement sa mga drug lords diri sa politics sa Iloilo. So if you want to run, you have to protect yourself from them. And I was trying to look for a solution tani on how to control them. Pero sa mga na-istorya ko, bisan sa national NBI, ang response lang nila sa akon, Dok, gudlay na gid ina, kaysa taas na gid. Para makontrol natin, kinanglan natin, mga mataas na tao na gid. We cannot do it sa So, level you're sa telling local. us na bisan si Presidente Pinoy wise mo mo. Kung si Presidente Pinoy, base may mahimo. Ako ay man siya Why man siya nag-enroll sa mga kamot? Oh, dili sa aton. Right. Even in the national circle. Oh, correct. So, di ba, how can just an ordinary person really attack? And these issues, I must also clarify, ang issue na ini more of started with Action Radio and this particular drug personality. Hindi original involved si Gonzalez din. This is not this is a criminal offense between two warring parties. At hindi ini, although this is a very, very good political issue, ang sa akon is, balaan na natin may arak droga. Balaan na sa tao sa syudad, daw bungol ka na lang bulag para hindi mo makita ang effects or mga consequences in it. But sa akon, this is just one of the piece of the puzzle that we have to put together. Drugs, pero this is, I would say, I am convinced that drugs is alarming here in the city. Hindi siya not alarming. It has been alarming for a very, very, very long time. Ano yung bibig ko Good morning to Madam Gonzalez. Nabala natin ulit sa mere months na lang dito sa Iloilo ang local elections. Alam ko lang how impacting organizations
ang mga leaders ng una ni former Justice Gonzalez, with Sarvi Gansons, and Malabors, nag-ari na sa grupo ni Dr. Gil Patrick Mabilo at ni Congressman Gil Peñas. Sabi lang nakabulan, Dr. Cole, anong kita ka preparado? Sigurado ay hang paniguro ang pagdalagan mo or napilitan ka lang sa grupo na ma-counter kay Dr. Gil kaya wala siya kontra na bakot kung si Dr. Cole. Okay. Go ahead. Yes, Balan mo, if you are saying na I was only put up, I put myself up for the simple reason na we need someone to battle what is wrong here in the city. And I think I am credible enough. And I have the intelligence and the capability to counter whatever he put up. But let us stop talking about the old barangay captains or the old mga upod ni dati. Ang sa akin is, Malabor and Ganson left for their own reasons. Balaan na ko na, we do not even need to discuss that. That is like an open book. So, their reasons is the reasons, the only thing we can do is respect it. Pero kung pamangkuto nyo ako if they were a loss, sa ako, no. At least early pa lang, balaan na natin kung anong ilang motivations. Again, I did not come in as a politician. I came in as someone who simply wants to serve what is lacking diri sa syudad. Gusto ko lang makabulig sa mga imol tagpigado. The problem with most of the politicians here, especially your mayor, is he has forgotten how it is to be a mayor. Inaangubra na eh. He has concentrated mostly in becoming a businessman. So that is where the problem lies. That is where our problem began. When he became concentrated on his business, whatever it is, he forgot how it is to be a public servant. So, kung businessman si Mayor Gil Babilo, butang balon, negosyo ang pagdalaga sa syudad. So, Oo, iya personal na negosyo. So, he is making money left and right. Is that what you mean? Well, damo, he may be, you can look at it in so many ways. He can be using his position as a conduit para maka-himo business, even if it is a legitimate business. Pero that is counter to what he is supposed to do. I am not saying na he is making money out of his position. That is for you to judge and for you to see sa mga nanggatabu-subo. Pero iba kung ang focus mo as a tao na ang magnegosyo ka, iba kung ang focus mo is makabulig ka. Right, Mr. Bigo? Dr. Gold, isa sa mga latest na development subong concerns your mom, mga file kuno sang libel case kontra kay Mayor Jed, kaya nagambal ko si Mayor Jed na it's your father, not Mayor Jed nga nakabaton sa drug money from the drug lords. Anong reaksyon mo? Well, I was the one who first read the article when I was on my way home. Well, papuli na ako sa Manila. Di ara ang newspaper, ang Guardian dira sa lounge. So, nagpasa ako. I read it. And when I read it, I felt offended. So, ang reaction ko gid is, I took the paper and brought it to Manila. Sabi ko, ma'am, read this. Because if I was, kung ako ang asawa sang ako amay, right there and then, I would have filed. Because the premise of the article, if you saw the title of the issue, is absolutely false. So, ang premise mo, anong good si Limon sa gina-deny niya? Ano ang false? Ang false is the issue there was the alleged 30 million na bakon niya from Odicta during the 2010 elections. That is, again, the premise before we go to the discussion. And ang defense niya, hindi pwede matabuin na, inang Odicta na ina. Kaya ang sa 2010, ang ginasuportahan ni Odicta, si Gonzalez. So, that's, ang makuha mo dira is, hindi siya nakabaton sa 30 million, kay si Gonzalez ang nakabaton, kay siya ang ginasuportahan ni Odicta. Which is a Which is a lie.
Sino sa imo? Kasi I almost Init pinulo mo. Grabe. Kasi maano kita eh. So, I had to control myself. Normally na sa isa ka bata na ginambal mo sa publiko nga ang tatay makawas o ang tatay ay involved sa drug, di ba? Okay, sure question si Sir Purungan kaya may importante man kita nga interview sa buko. Insakto ito ng balitok ang social services sa syudad daw na limunaw. No? Ang mga infrastructure projects sa syudad, iyan isang nasyonal mo. Yes. Kag wala siguro makita ka lokal na pagindog sa isa ka payag-payag sa syudad. Okay. Now, ang isa sang subong doc na may experience siya ako nga may isa ka pamilya imon sa ospital nagkadto sa kusina ni Mabilo ni Mayor Mabilo nautuhan nang way kasulod kay pagabot niya sa City Hall ang una nga nagsugata siya janitor di na makadto kay Mayor niya dali lang pagsunod tudloms jadi yung makadto kay Mayor niya dali lang pagsunod pulis sunod security pagit nga mga civilians wala makasulod pagulaya bataya dia pasyente dua kadlaw nga ang tuyo mangayo ulit tani kay Mayor to kung paano yung uligan bisan tubakan ng tulong sa ospital so ini mga bagay nagapakita nga mabudlay palapitan mabudlay kagtuan si Mayor Mabilog sa iyong opisina. So kung kayo ka, hindi ka makasunod. Ano ang mga malas ko? Masuggest? Well, in the same way, ara man ina sa akong platform, which is state transparency. Balaan nyo ang Balay San Gonzalez, we are open, bukas gate ang aming kwertahan sa Pumuluyo. Wala question. And if and when magdaog kita, I will make sure na ang kwertahan sa Office of the Mayor Bukas. Para sa tanan. Huwag kortina. White cortina. Pwede malingling. Para tanan kita, makita natin ang pink na banyo. Hindi. So, we will be very open, very transparent. Basta may kinanglan, wala na mga cordon sanitaire. Ang importante, and pagpalaan ninyo, I do not foresee people still coming para makabulit. Because once magpungko kita, ang services hindi na kinanglan pangayon, ihatag na ina nang hindi pa kamo nang gapangayo. Because we will set up all the agencies accessible sa tao na hindi nyo na kinanglan magpangita kung sino pa ang inyong kalapitan. Okay. Now, mga kauturan kang mga gabianan sa sining ikayo, aron si Congressman Buddy Frederico nga kaupod na to, and we would like to hear his message. Good morning sa imo, Mr. Congressman Buddy Frederico. Welcome to Reklamo Publiko. Good morning, Media Mogul Danny. Good morning, Dr. Gold. Good morning sa mga abdandre, amigo Sami, kag sa iba't mga panelists. Nga daw, panulog-tulog ko daw, amo mangyako ng itsura katulad ko. Except lang kay Migo Max nga daw, nagtana ako doon ng Amerikano. Kasi ito, parited, nga daw, parited doon nagniwang ka. So, si Professor, Paul, the Poras kami magyapon. Okay. So, good morning sa inyo tanan. Of course, as the media mogul, I can say with pride nga nakita ko gid ang pag-rise sa Panay News, kag sa mga plus, kag sa mga publication ni Don Tani Paharto. Okay, thank you. Sir, what is the My apology, no? And I'd like to greet, of course, the daughter of his father, no? Dr. Paul, maluwag ko, fighter, katulad sa akong amigo nga si Secretary Raul Gonzalez. Okay. Ano sir ang naangaari kasubong and ano ang activity nga mabuling para sa inyo? Actually, ang Banat Party is actively participating in this election
and I am now the number one nominee ng Banat Party List. Banat. And again, if you don't mind me saying this, I am supporting the candidacy of Senator Grace Poe for President. Okay. So, Banat, basta Banat, Badi Britannico. Yes, and as everybody knows, ang Banat actually is one of, the Bigo Paul, public hosting will testify that the leading case in the party list law is the case of Banat versus Comelec. Nga mo ang nagtaog sa kaso na sa diging implement ang constitutional provision that the 20% party list seat of the provided by the Constitution would be implemented. Man, under the Constitution, 80% sa congressmen would be district congressmen, and then 20% would be party list congressmen. Wala ina gin-implement sa Comelec, kaya may decision anay, veterans versus Comelec, nga kasilig nga ang 2% requirement sa party list act is mandatory. Nga hindi gani ang party list makakuha sa 2%, hindi na siya kadaog na umakredit nga congressman. So I reverse that decision of the Supreme Court in the case of veterans versus Comelec. In the case of Banat versus Comelec, nag-rule ang Supreme Court in my favor that the 2% requirement of the party list act as a minimum vote to be obtained by the party list congressman is unconstitutional because it will prevent the implementation of the 20% allotted seat for the party list. Okay. Now, siling mo kay na, no, ang Banat nagasupport kay Crispo. Ang pamangkot sa taong bayan, Congressman Buddy Britannico, ano ang assurance na si Crispo madaog sa disqualification case sa Supreme Court? I Kasi malang-alang tao. truly believe as a lawyer, and I may say so, as a professor also of constitutional law, that Crispo is qualified to run under the Constitution. There is no question that the Constitution requires that the presidential candidate must be a natural-born Filipino. Now, quickly, under international law, a foundling ng ginikanan hindi babangan kung sino would be considered as a citizen of the place where she or he was born at the time of his birth, of her birth, or his or her birth. Now, si Crispo, why is it duha na nakita diri sa Iloilo? So therefore, kamay pa, kahalos dugo pa, kamay pa kamakita siya. So under international law, the presumption is he is a citizen of the Philippines. Now, if he is a citizen of the Philippines at birth, then he is a natural-born Filipino citizen. Ang argument abisang iba, kasi nila, we follow the principle of hos sanguinis. Ang hos sanguinis na principle provides na kailangan may dugo ikaw nga Pilipino to be considered as a Filipino. As distinguished from the principle of hos soli. Na kung hindi ka na tao, you're considered citizen of that. But precisely, there is a presumption that he is a Filipino citizen. Therefore, the law itself presupposes that the parents were Filipinos. So it is by law to presume siya na natural-born Filipino. Now, katulad ito, kung may husband and wife, nagkapuyo, husband and wife, ang bata na matawag during the existence of the marriage is considered illegitimate child. But and yet, that is only a disputable presumption. Kaya man, may masininganay nga ko ng husband and wife nagkapuyo, kamang bata ang nanay, the mother can be sure that the child is hers, but the father can only hope that the child is his. So muli, matusubihan ganit, hindi na siya legitimate. That can be done. The moment he is discovered, the child discovered to be later on, not the child of the marriage, ang iya parte sa inheritance will already be smaller. You see? But nonetheless, there is that legal presumption. Pero granting abing nga magdaog siya, more or less ako kapate nga madaog siya sa Supreme Court nga foundling siya. And she is natural-born citizen. Ang hindi niya madaog siguro sa kaso ng Supreme Court, ang iyang residence qualification. Yeah, before going on, Kulang siguro katoy. bigod tan one point lang. Yes, go ahead. Ang argument ni Justice Carpio muli, well, okay, assuming that he's a natural-born Filipino, Yes. na American siya, tapos nagduwal si
citizen. Kaso nag-Pilipino naman. He said that because he became an American citizen, therefore he has to undergo a process again to be a Filipino. Yes. Therefore, he lost his status as a natural born citizen, and now he is naturalized. That is an illogical conclusion. The question only is, pila ka bisis ang tao matawo? A person is born only once. Yes. So the Constitution provides what is the citizenship at the time of birth. And therefore is natural. The Constitution does not provide what happened on between. Because ang reckoning is the time of birth. So therefore she reverted to being a citizen of the Philippines. Ang question pa, because of loyalty, di ko naman ang mapalan nato ng tanang kalito nga balikbayan nga nagapadala si Kwapit is loyal sa Pilipinas. May problema. I go back to your friend Miko Dani, residency. Now there is no question nga sa pagpatay ni Fernando Poe Jr. sa December of 2004, Crispo already stayed in the Philippines. At pagkatapos na mga February, March, ang papis ng iyang kabataan na nagatuon sa Amerika, intipon nila kag magpa-enroll din sa Pilipinas. So therefore, the intent to really stay in the Philippines was already there. Because then, pull out niya bata sa Amerika, nagdiri na niya pagkapatunon. Therefore, pag-open sa school year sa 2005, diri na tanang ng kabataan. Then later on, they sold their house. So that is, therefore, under the law, sila may presumption na actual residence, may actual residence sa since the death of his father, or adopted father, Fernando Poe, sa December, or at least January when he pulled out the record of the children and enrolled here in the Philippines. So nagapano ka, nga sa residence, madaog man ito. Yes, and besides, ang siling nila naman, they're citing the case, Miko Police, very present to you. Pag kami yung professor sa University of Illinois. Now, siling nila naman, he lost his citizenship because he used American passport again. After taking her oath, siling niya as Filipino, he went back to the state and then used American passport meanwhile. No? Now, my question is, they are citing the case of the mayor of Kauswagan, Maquinta, of Lanao del Sur, and the mayor of Batanes. But there are two different cases. Because in the case of the mayor of Lanao del Sur and Batanes, they used the American passport after becoming citizen. But before the election of 2013, they never took again another oath declaring themselves to be Filipinos. Now, in the case of Crispo, after traveling to the United States and using her passport, she returned to the Philippines. She took again her loyalty as Filipino when she was appointed as chairman of the Movie and Television Board. Then again, when she became a citizen of the Philippines, a member of the Senate. So therefore, the doctrine of the Arnaldo case they are citing, the Kauswagan mayor of Lanao del Sur and the one in Pangasinan Diego case do not apply insofar as Crispo is concerned. Dahil isa pa na Rason Bigodanin, tungkol nga, si Crispo yan Ilongga. Si Marco siya natawa natawa na siya sa Manila. I think during the time, I think, if not mistaken, sa Manila Medical Center. So nagapati kasi nga granting nga madaog ni Crispo sa Supreme Court ang kaso yan. Nagapati ikaw nga mga Ilonggoya maguto kay Crispo. Is that what you mean? Yes, that will aside from being Ilongga, no. May picture mo na siya. Now, may kandidato nga nag-apilitel nga kung picture kung kakapost ko mag-private presidente. Sino mo na nagsiring sila nga? Kami, professor mo kami, picture kami. Hindi ba kami kapabol mag-ito? That is underestimating the capability of teachers. Nga makikabay pa ka mga teachers, mag-rally kay Crispo pag magpuntos na nagkandidato nga nasiling nga teachers hindi ko qualified maging presidente. So in kaso por kaso nga mapirdi si Crispo sa Supreme Court, no? Ano ang imong alternative? Kung mag-Crispo, kung wala si Crispo, mabinay ako. Okay. So, diri sa syudad sa Iloilo, sino na yung nasupport sa pagka-mayor? I will apologize to Miko Gold.
Wala pa po kasiguradong sa ilang tanan. Okay. But, of course, traditionally, we have been friends with the direct father. And I would even say this, no, the last time I supported them. But I think there are certain issues which we have to discuss. I have not talked yet with any local candidate in Iloilo. And in fairness to them and in fairness to me, I think we have to trace out certain issues and what are the plans for Iloilo and what are the things we can expect from them if they become elected as officers of Iloilo. So as far as you are concerned, puwira ka na sa sunod. Hindi mga pera. I will make up my mind. I Okay. I have to pass my vote. I am a voter of Iloilo City. So therefore, I have to cast my vote like that. But I like to listen more to the programs of Dr. Gold and in fairness to the other candidates also. I like Okay, to listen. Dr. Gold, Because I would like to think that I am an independent. Your message to the people of Iloilo, Dr. Yes, well, first, thank you po sa pag-imbita dito sa hapon again at paghatag sa chance na maka-storya sa inyo, makahambal, mabatian sa atong pumuluyo. Ang sa akin lang is, we are at the stage right now na wala nyo hindi na ini-election. This is either choosing two sides. At daw ka-clear na get isang sides hambal mo kainan. It is either you are for drugs or you are against drugs. You are for service or you are For business. for business. If gusto nyo sang mga tao na nagadula ang kwarta ninyo o gusto nyo sa mga tao na siguruduhon naton has no history na nangga pangawad, no history of graft and corruption, no history of tolerating mga issues about money. At balaan nyo get na ang inalagit ang choice subong wala na middle. Even the atong mga kabitan, it is either, I am not saying that this is a choice between right and wrong. But ang sa akon lang is, balaan ko, most of the benefits that you are getting, kinakahadlukan nyo na base madula. Ang sa akon lang is, for as long as you are doing the legitimate legal things, hindi madula ina kung posisyon ninyo, ara ang posisyon ninyo. You will be protected under the law. Ang sa akon lang is, pero if ginatolerate man ninyo, ang mga abuses, kag ang mga malain na ginahimo sa mga tao na gusto natin madula, that is your consequence of your actions. Pero ang sa akon, I will respect all the positions. I will respect kung ano mga ginakaktan ninyo subong at hindi ko himuon ang ginahimo nila subong. I will not be discriminating. I will not be vindictive. I will be forgiving. Okay. Yes. Lang maayong aga sa inyo po. Congressman Pati Bretonico, may balaw ka sa mga tutunan na. Yes, salamat kita Marigold at sa aton mga pumuluyo sa siyudad kag probinsya sa Iloilo kag sa Western Visayas. Nagapalapay kita po mapunugan pa ninyo ang Tibadi Britannico sa banat party list. And I would like to think that if I'll be in Congress, I'll be able to articulate again the interest of the, well, I will be articulating the national interest, but specifically, I can articulate the interest of Panay, of Western Visayas, and of Negros for that matter in particular. No. And I'm very proud to say, and I hope that the beneficiaries of these schools that I help become universities will also help me. You know. I would like to recall that I was responsible for seeing to it that the University of the Philippines in the Visayas is in Iloilo. Because you will recall that there was that UP in Iloilo, UP Iloilo College, and then there was UP Cebu, UP Tacloban. It merged into a UP in the Visayas University. No? So the question is, yun ang main campus. Sa Leyte, sa Cebu, o sa Iloilo. There was an infighting among the congressmen, among the assemblymen, and I won. I insisted that it would be in Iloilo. Therefore, there are thousands and thousands of Ilonggo
who have been benefited because UP Visayas is right here in Iloilo. I was also responsible for seeing to it that the West Visayas State University would be a university and they would have a hospital, the Don Benito Memorial Hospital and the College of Medicine. And I would like to think that there are tens and tens of thousands who have benefited with quality, cheap, affordable education because I converted it into a university. The West Visayas State University was only Iloilo Normal School before. The mother college was the Normal College in Iloilo, in Manila, but it was the West Visayas State University who became ahead as a university than the Manila campus of the Philippine Normal School. It's because Bati Britannico as a sentiment so to it that it will become university. And it was only ISAC before, Iloilo School of Art and Trade, and I was responsible for seeing to it that it would be a college. I am thankful that it became university now, but I was the one who initiated first that it will be a college. And so with the other colleges in northern Iloilo, in the other parts of Iloilo. I was Deputy Minister of Education, and some of them were sponsored by the late Governor Topas and the late Congressman Montfort, but they could not have been state colleges without the imprimatur. Nakon, I was Deputy Minister of Education, and I was Chairman of the Committee on Education. And so I will be very thankful for your support, and I can assure the people of Western Visayas that I will always uphold the independence of an Ilonggo congressman. Nga kung ara ako nila sa kongreso, waay sing presidente o waay sing tao na makatunga-tunga sa congressman sa Iloilo nga si Bati Britannico. Grabe. So, salamat mga kuturan sa pagkabiyanan sa inyong pagpumati diri sa reklamo publiko. Until next week. Thank you very much. Good.